अस्मितार अर्थटा कौन से परा ओडिया डिक्शनरी लिखे अहम भाव अहंकार तेणु से कौ अहंकार कौ अहम भाव कौ कथा को नहीं से आहरी क्लारिफाई होगा पड़ो ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग को पचारि कहली ओडिया अस्मितार अर्थ कौन आम ओडिया अभिधान कौन लिखाई से उत्तर देले जे ओडिया नहीं अस्मितार अर्थ मुपण माने अहं ज्ञान माने मु भाव तेणु जहाँ बुझे बुझ मुझेतु बुझीपारे आउ थे पचारि अस्मितार अर्थटा कौन से परा ओडिया डिक्शनरी लिखे अहम भाव अहंकार तेणु से कौ अहंकार कौ अहम भाव कौ कथा को नहीं से आहरी क्लारिफाई होगा पड़ो ओडिया अभिधान जहाँ लिखाई मु तो देखी अभिधान लिखाई अस्मिता अर्थ हूँ अहंकार से भी अहम भाव लिखिं अहं ज्ञान लिखिं तो देखा जो से अस्मितार कौ अर्थ व्यवहार करेंगे नहीं मु कौन सी मंत्री ज्ञानर परीक्षा नौनी मु आज ए होल सरकार और दलर परीक्षा ना चाहे परीक्षा कले अहंकार मु परीक्षक नुह कि परीक्षार्थी नुहति किंतु अस्मिता को बचातु जो अस्मिता कथा कही अस्मितार केते धारक आ बाहक कहते से उत्तर मु खोजुची से उत्तर तांकर आंशिक आसी पूर्णांग उत्तर अपेक्षार अच्छी निजे माननीय सदस्य अरुण भाई किछ दिन तले कहते अहंकार कारण बीजेडी सरकार रू जाइए तो सी जो कथा निजे कहते आम उपरू कहीं आणुन आम तो एक कहूना निजे अरुण भाई वरिष्ठ सदस्य अरुण कुमार साहू महोदय जो प्रश्न पचारिछन्ति जे ओडिया अभिधान रे अस्मिता शब्दर अर्थ कौन और ओडिया अस्मिता शब्दर व्याख्या कहबे तो ओडिया अभिधान रो आमे जो उत्तर देइछु चलंती ओडिया अभिधान आमे सरकारी लोक आमे उत्तरटा भी सरकारी हवा दरकार और ये चलंती ओडिया अभिधानटा से कहले कौ गोटे अभिधान रो आनिक दे दैछन्ति मु कहबाकू चाहूची एटा होची 2017 मसिया रे ये चलंती ओडिया अभिधानटी ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग अधीनस्थ ओडिया साहित्य एकाडेमी प्रकाशित करिथिला 2017 मसिया चलंती अभिधान को 2020 मसिया को पुनः प्रकाशित करा जायथिला तेणु से समय सरकार अस्मितार शब्दटा जहाँ बुझीचंती आज आमे ताको केवल कोट करिछु एवं सेथिरे कुआ जायछि अस्मिता होउछि गोटे विशेष्य बी लेखाई जोड़ा गोटे विशेष्य मुपण अहं ज्ञान मु भाव मु अच्छी यही भाव बा आत्म परिचित एटा हूँ अस्मिता तेणु अरुण भाई जो कथा वर्तमान मु शुणिली कहूले निश्चित भाव में मोठू अधिक ज्ञान तांकर मोठू अधिक अनुभव अनुभूति तांकर कथा को सम्मान जनाऊँगी किंतु सी जो कथा कौन गोटे अभिधान रू आनिक उठे देछन से कथा नुहे सरकारी प्रोत्साहन रे बा सरकारी पृष्ठपोषकता रे प्रकाशित अभिधान रू आमे कहूछु एवं अस्मिता ओडिया अस्मिता को जदि आमे व्याख्यान करबा बुझेइबा ये मते लागुछि ये केवल शब्द रे बा कागज कलम रे लिखिबा मो पक्षे संभवपर नुहे अस्मिता को जदि आपण कहबे अस्मि अहम माने मु अच्छी ता होउछि भाव मु अच्छीर भाव जदि ओडिशार जनमानस रे ओडिशा जनकल्याण रे ओडिशा कला संस्कृति ऐतिह्य परंपरा रे रहिबार भावटा होउछि अस्मिता ओडिया अस्मिता आपण भविष्यत रे जदि रहिबे भविष्यत रे ओडिया भाषा केउ स्थान रे थिबो सेठी आपण आपणकर जदि अस्तित्वटा खोजिबे सेटा आपणकर अस्मिता रहिबो तेणु ये गोटे कलात्मक विषय वस्तु गोटे सृजनात्मक विषय वस्तु तेणु सी जो प्रकार सीधा सड़क प्रश्न करथिले अभिधान रे कोन अर्थ अछि एवं सरकार द्वारा 2017-2020 मसिया प्रकाशित अभिधान कथा अभिधान रे उल्लेख थिबा व्याख्याटा को आम एठी स्थानित करिछु एवं आदरणीय सम्मान्य अरुण भाई कहते जे सरकार किछि कथा कहले आ किछि कथा लुचेई देले तेणु लुचेई देवार अर्थ अरुण भाई जानिछन्ति पुनी प्रश्न कें करछु निजे माननीय सदस्य अरुण भाई किछ दिन तले कहते अहंकार कारण बीजेडी सरकार रू जाइए तो सी जो कथा निजे कहते आम उपरू कहीं आणुन
ଆମେ ତ ଏକଥା କହୁନା, ନିଜେ ଅରୁଣ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି। ମୁଦ୍ଦା ନୁହେଁ, ଅସ୍ମିତାକୁ ମୁଦ୍ଦା କହିକି ଆମେ ଅସ୍ମିତାଟାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବା ନାହିଁ। ଅସ୍ମିତା ଆଧାରରେ ସରକାର ଗଠନ ହେଇଛି। ଅସ୍ମିତା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ମୁଦ୍ଦା ନୁହେଁ, ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ, ରାଣୀପୁର ଝରିଆଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାଲକାନଗିରି କି ଆପଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱକୁ ଜାହିର କରିବାର ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ ତାହା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଦ୍ଦା ଭାବରେ କେବେ ବି ଆମେ ରାଜନୈତିକ ମୁଦ୍ଦା ଭାବେ ଦେଖୁନି, ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ଦେଖୁଛୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ କରିକି ଦେଖେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ୟା ଉପରେ ଆଉ ଅଧିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅସ୍ମିତାଟା ଗୋଟେ ସଂକୁଚିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଆପଣ କେବଳ ଅସ୍ମିତାଟାକୁ ଗୋଟେ ଅତୀତର ଜିନିଷ ସହିତ ବି ତାକୁ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ କହୁଛି, ଆଜି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଗରୁ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ଏବେ କାଗଜରେ ଲେଖା ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଆମେ କ୍ଲାଉଡକୁ ଯିବା, ସେ କ୍ଲାଉଡରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ ଯଦି ଆମ ଭାଷାକୁ ଖୋଜିକି ନ ପାଇବା, ସେଠି ବି ଆମ ଅସ୍ମିତା ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅସ୍ମିତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଭାବଟାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା। ତା ତ ଭାବକୁ ହିଁ ବୁଝଉଛି, ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାଟା ହେଉଛି ଅସ୍ମିତା। ଅହଙ୍କାର, ଅହଂଭାବ ଇଏ ନକାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ। ଆମର ବରପୁତ୍ର ମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଅହଙ୍କାରଟାକୁ ତମେ ଖରାପ ଅର୍ଥରେ ନିଅନି, ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ମୋର ସ୍ୱାଭିମାନ। ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜର ଅହମ୍ ଭାବକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ଗର୍ବ, ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଗର୍ବ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଟା ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆମର ଗର୍ବ, ଏ ଗର୍ବଟା ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଯେଉଁଭଳି କରାଯାଇଛି ତାର ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯେ ଏଇଟା କୋଉ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି।